transmission and distribution of electricity. Okey, pengedaran, okey, penghantaran dan pengedaran electricity ni sebelum sampai kepada customer ataupun pengguna. Okay, so the component involved in the electrical power transmission and distribution system ini adalah komponen-komponen yang terlibat dalam pengedaran, pengagihan, penghantaran. Okay, adalah yang pertama power station, step up transformer station, national grid network, step down transformer and substation. Okay, so ada 5 komponen ini. Okay, inilah sistem pengedaran dan penghantaran daripada generator, daripada power station itu sebelum sampai ke consumer ataupun pengguna. Okay, kalau kita refer pada textbook, so yang pertama ini ada A ini dua-dua ni adalah power station. Okay, so power station generators at power station produce alternating current with a voltage of 11 kilovolt or 25 kilovolt. Rendah sahaja 11 kilovolt ataupun 25 kilovolt. Ini menunjukkan satu kita punya sistem transmission and distribution tu boleh mengandungi 2 ataupun lebih daripada satu power station. Okay, so digabungkan electric city yang dihasilkan di generator of power stations tu boleh digabungkan. Okay, supaya boleh supply electric current yang mencukupi untuk kegunaan di seluruh negara. Okay, so only 11 kilovolt or 25 kilovolt. Okay, and then that is power station, and then the electricity from these two, in this case there are 2 power stations involved, will channel to a step up. Okay, step up transformer station. This is step up transformer station. Here the voltage is increased. Okay, dinaikkan. Okay, daripada 11 kilovolt or 25 kilovolt only to 132 kilovolt, 275 kilovolt or 500 kilovolt. Okay, so we know if to increase the electric current, we have to use step up transformer. Okay, so from power station, it goes to step up transformer where the current is increased. Okay, the alternating current is increased up to 500 kilovolts. Okay, after that, it is sent to the national grid network station. Okay, national grid network station. Okay, di mana untuk distribute. Okay, sebab biasanya dalam power station ni kedudukannya jauh daripada consumer. Okay, contohnya empangan hidroelektrik di Bakun. Okay, bukannya dekat dengan tempat tinggal ataupun area di mana ada ramai penduduk untuk menggunakannya. Okay, so ini long distance. Okay, contohnya ini 500 kilovolt alternating current transmission cable along the north-south highway. Okay, sepanjang jalan sepanjang highway utara selatan. Okay, so panjang, bayangkan jauhnya. Okay, untuk dia sebelum sampai kepada pengguna. Ini lagi satu contoh the national grid network system yang kita ada. 132 kilovolt alternating current transmission cable at Tanjung Kling Power Station, Melaka. Okay, so ini adalah national grid network. Okay, so selepas itu bila dah sampai ke tempat yang seterusnya iaitu step down transformer, sebab kita perlu turunkan voltage itu supaya bersesuaian dengan penggunaan di kawasan-kawasan tersebut. Okay, contohnya ni step down transformer BT. So contohnya, kalau heavy industrial area, they only need 33 kilovolt. If light industrial area, they only need 11 kilovolt.
Okay, office, business and residential area, they only use 240 volts. Okay, so tadi yang kita hantar melalui step up station, national grid network tu ada yang 500 kilovolt, ada yang 132 kilovolt, terlalu tinggi. So bila dah nak sampai ke kawasan-kawasan ini, kita perlukan step down transformer to reduce, to lower the voltage, okay, yang sesuai untuk kawasan-kawasan tersebut. Okay, so heavy industrial area only need 33 kilovolt, light industrial area 11 kilovolt, residential area 240 volt. Okay, so berkadaran ikut kawasan yang kita nak distribute. Okay, dan barulah sampai ke substation. Substation di sinilah, substation inilah yang akan turunkan dan distribute ke kawasan-kawasan yang berlainan. Okay, ini contoh National Grid Network. Okay. Okay, so ini lagi satu contoh tadilah sistem distribution and transmission system in our country. First of all, we have power stations that generate the electric current. Okay, then it is sent to the step-up transformer station. Step-up transformer station will increase the voltage. Okay, before this yang dihasilkan pada power station 11 kilovolt or 25 kilovolt only. Okay, 11 or 25 kilovolt. Okay, when it reach to step up transformer, it will increase. Okay, up to 500 kilovolt. Okay, 500 kilovolt, and then it is transmitted through National Grid Network system. Okay, and then sent to a step down transformer to reduce, okay, reduce the current to a suitable voltage amount. Okay, so then it is distributed to the substation to different area, okay, whether it's residential area or heavy industrial area or light industrial area. Okay, so heavy industrial area tadi dia hanya perlukan 33 kilovolt. Light industrial area only 11 kilovolt, whereas housing area, office, business area 240 volts. Okay, jadi yang sampai ke rumah-rumah hanya 240 volt sahaja. Okay, what is the advantage? Okay, what is the advantage of the National Grid Network? Okay, so National Grid Network system is a network of cable. Okay, dia ada banyak kabel connecting all the power stations in country. Okay, jadi network National Grid Network ni dia menggabungkan semua power station dalam negara ini. Jadi satu-satu power station, kita tak perlukan power station yang besar di setiap power station tu sebab kita boleh gabungkan. Okay, jadi hasil daripada setiap power station ni boleh digabungkan bagi memenuhi kehendak ataupun kegunaan seluruh negara. So these the cables are made up of copper or aluminium. Electrical energy from the power stations can be sent out to any area requiring without an interruption. Okey, jadi oleh kerana kita gabungkan beberapa power station, jadi kalaulah ada masalah dekat satu power station yang lain-lain masih lagi berfungsi dan masih lagi boleh membekalkan electricity kepada seluruh kawasan tanpa ada masalah. Okey, jadi bahagian lain, power station yang lain boleh menampung keperluan di bahagian yang lain. So, the main advantage of the network are any area requiring additional electric power can be supplied by an additional power.
Okey, jadi kalau ada area yang perlukan boleh dihasilkan oleh power station yang ada lebihan electrical current itu. Tak perlu bergantung pada satu power station sahaja. The function of a power station which is interrupted for maintenance can be taken over by another power station. Contohnya kalau ada salah satu power station yang perlu maintenance, perlu ada pembaikan atau baik pulih dan sebagainya. So kita boleh tutup satu power station tu dan yang lain masih boleh berfungsi dan masih boleh membekalkan electricity ke seluruh kawasan. See, very large power stations are not necessary. Jadi tak perlulah sesuatu kawasan itu perlukan power station yang sangat besar bagi memenuhi permintaan satu-satu negeri. Okey, jadi cukup. Jadi tak adalah perlukan interruption kepada habitat dan sebagainya. Kawasan persekitaran di sana tak perlulah terlalu banyak penerokaan kawasan hidupan liar hanya untuk membuka power station yang besar. So an area requiring a large quantity of electrical energy can be supplied by 2 or more power station. Jadi kalau sesuatu area perlukan kuantiti elektrik city yang besar, masih boleh ditampung oleh beberapa power station melalui network ini. Okay, so ini yang kita kata long distance, okay, dihantar daripada power station, step up transformer, network grid system. Ini network grid system yang menggabungkan electric current daripada beberapa power station, okay, ke seluruh negara through a long distance.